Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan coba membaca satu kitab yang sangat luar biasa sekali. Khasaisu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini kitab dikarang oleh salah seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah yang sangat terkenal sekali, penulis Kutubus Sittah, salah satu dari kitab hadis yang 6. Di mana kitab hadis yang 6 sebagaimana kita semua sudah tahu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmudi, Abi Daud, Nasai dan Ibnu Majah. 6. Nah, ini beliau ini Imam An-Nasai, penulis kitab Sunan Kubra atau Sunan Sugro. Imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau menulis satu kitab judulnya Khasaisu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hal-hal khusus yang dimiliki oleh Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Sebelum kita menuju kepada isinya, terlebih dahulu kita harus mengenal beliau ini, Imam Nasai ini siapa, lahirnya, belajar beliau bagaimana. Ini kitab, ini tulisan tangan dulu, makhtutat namanya, masih tersimpan sekarang di perpustakaan, kemudian ditahqiq. Nih. Langsung kita mengenal siapa beliau Imam Nasai ini. Tarjamatu sahibil kitab. Nah, ini untuk menjelaskan pemilik kitab. Mauliduhu wa nash'atuhu, kelahiran beliau dan kehidupan pertumbuhan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal imamul hafidhul muhaddisul bari'un naqidu Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sanan bin Bahara bin Dinarin Nasai. Beliau itu yang menulis kitab ini yaitu seorang imam hafidh ahli hadis. Kalau hafidh itu tidak kurang, menghafal hadis tidak kurang dari 300.000 hadis. Al-muhaddis, seorang muhaddis, al-bari yang sangat dalam pengetahuannya, an-naqid yang sangat kritis dalam meneliti hadis. Abu Abdurrahman, lakab beliau atau kunyah beliau Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sanan bin Bahar bin Dinar An-Nasai. Jadi beliau lebih dikenal dengan Imam Nasai. Waqadatil masadiru an tattafiqa ala sanati wiladatihi, dan hampir-hampirlah seluruh sumber kitab-kitab rijal, kitab tabaqat itu an tattafaqa, sepakat ianya sumber tadi ala sanati wiladatih, terhadap tahun kelahiran beliau. Jadi tahun kelahiran beliau itu disepakati oleh para ulama. Wahya sanatu khamsa asyarata wa mi'ataini bimadinati Nasa. Wahya, dan dianya tahun kelahiran beliau yaitu tahun 15 dan 200. Tahun 215 Hijriah di kota Nasa. 215 Hijriah, udah 1200-an tahun yang lalu. Qala Yaqutul Hamawi fi Mu'jamil Buldan, berkatalah oleh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamil Buldan jilid 1 halaman 281. Apa yang beliau katakan? Nasa bacanya bi fathi awalihi maksur, dengan patah awal, nasa. Bacanya nasa, nasai. Wa qala Abu Sa'ad kana sababu tasmiyatiha bihadzal ismi annal muslimin, dan berkatalah oleh Abu Sa'ad, adalah sebab menamakan daerah ini bihadzal ismi, dengan ini nama, annal muslimin lamma waradu Khurasan khasaduha, bahwa sungguh orang-orang muslimin, pasukan muslimin maksudnya, lamma waradu, manakala mereka datang Khurasan, ke Khurasan, qasaduha, mereka menuju ke Khurasan itu, fabalagha ahluha, maka sampai fabalagha ahlaha, maka sampai ianya berita mau kedatangan pasukan muslim ke Khurasan tadi,
ahlaha, akan penduduknya, penduduk daerah itu sampai tahu. Faharabu, maka larilah mereka semua. Walam yatakhallaf biha ghairun nisa, dan tidak ada yang tinggal biha di daerah itu tadi ghairun nisa, selain perempuan. Ceritanya begini, ketika pasukan muslimin datang menuju Khurasan, menuju satu daerah, jadi penduduk setempat tahu kalau pasukan muslim akan datang. Ketika itu Nasa belum muslim, belum ditaklukkan. Semua laki-lakinya pergi, yang tinggal cuma wanitanya, yaitu nisa. Falamma atahal muslimun lam yarau biha rajulan. Falamma ataha, maka manakala datang kepada daerah tersebut oleh orang muslim, lam yarau, niscaya mereka tidak melihat biha di daerah itu rajulan, akan seorang laki-laki pun. Enggak ada laki-laki, sudah kabur semuanya. Faqalu, maka mereka berkata, faqalu, maka berkatalah mereka pasukan muslim, haulai nisaun wan nisa'u la yuqatilna. Mereka itu adalah perempuan, perempuan itu tidak berperang, perempuan tidak berperang. Fanansa'a amroha al'an ila ayyauda rijaluhunna. Fanansa'a, maka kita lupakan akan perkaranya daerah itu sekarang. Ila ayyauda rijaluhunna, hingga kembalilah para lelaki-lelaki mereka. Fatarakuha, maka meninggalkan oleh mereka pasukan muslim akannya daerah tadi, wa madu, dan lewatlah mereka, fasammu bidzalika nasa, maka menamakan oleh mereka pasukan muslim bidzalika, dengan demikian nasa. Jadi itu penyebab daerah itu disebut nasa, asalnya nisa, jadilah nasa. Fanansa, maka kita lupakan akan wilayah itu karena laki-lakinya sudah pergi, yang tinggal perempuannya. Perempuan tidak berperang, kita nggak boleh memerangi dia, maka kita lupakan daerah itu. Fanansa, jadilah dia daerah nasa, nasai. Wan nisbatu sahihatu ilaiha nasaiyun, dan bermula nisbah yang benar kepadanya nasa itu nasai. Makanya beliau disebut Imam Nasai, artinya berasal dari daerah Nasai. Waqila nasawiyun aydan, dan dikatakan orang yang benar bacaannya nasawi. Wahia madinatun bi Khurasan bainaha wa baina Sarakhas yaumani, dan dianya Nasa. Nasa itu satu kota di Khurasan, bainaha wa baina Sarakhas, di antaranya Khurasan dan di antara kota Sarakhas, yaumani, 2 hari perjalanan. Wa bainaha wa baina murur, bainaha wa baina marwin khamsata ayyamin, di antaranya kota Nasa dan di antara kota Marwi itu 5 hari perjalanan. Wa baina Abyurud yaumen, dan di antara Nasa dan kota Abyurud itu 1 hari. Saya juga nggak terlalu paham di mana kotanya tersebut. Wa baina Naisabur sitatun au sab'atun, dan di antara Nasa dan kota Naisabur itu 6 atau 7 hari perjalanan. Waqad akhraja minha jama'atun min a'yanil ulama, dan sungguh telah keluar dari daerah Nasai itu oleh satu jamaah min a'yanil ulama, dari tokoh-tokoh ulama besar. Minhum, sebahagian dari mereka yang lahir di daerah Nasa, ulama besar, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahar bin Sanan An-Nasai Al-Qadhi Al-Hafid. Ini beliau yang mengarang kitab ini. Sahibu Kitabis Sunan, yaitu pemilik kitab Sunan. Kitab Sunan, Sunan Nasai. Wa kana imama asrihi fil ilmil hadis, dan ada ianya beliau Imam Nasai itu imam asrihi, menjadi imam pada masanya, fi ilmil hadis, dalam masalah ilmu hadis. Belum ada tandingan beliau di masanya, di abad ketiga. Wasakana Misra, dan tinggal ianya beliau di Mesir. Wan tasyarat tasanifuhu biha, dan bertebaranlah karangan-karangannya beliau biha di Mesir. Wahwa ahadul a'immatil a'lam, dan dianya beliau Imam Nasai itu ahadul a'immah, salah satu pemimpin para imam yang a'lam, yang sangat alim sekali. Sannafas sunana wa ghairaha minal kutub, telah mengarang ianya beliau akan kitab-kitab sunan, wa ghairaha, dan lainnya sunan, minal kutub, dari kitab-kitab. Rihlatuhu fi talabil ilmi, ini perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Safaran Nasaiyu li talabil ilmi fi sinnin mubakkirin jiddan.
musafirlah, berangkatlah oleh Imam Nasai untuk mencari ilmu dalam umur yang sangat muda sekali. Wa kanat awwalu rihlatihi kharija baldatihi nasa sanatan salasina wa mi'ataini. Dan adalah awal perjalanan beliau keluar dari kota Nasai, dari kota Nasa itu, yaitu pada tahun 200, pada tahun 230. Tadi beliau lahir 215, 230 sudah keluar meninggalkan kampungnya. Artinya umur 15 tahun beliau sudah meninggalkan daerahnya. Haitsu rahala ila Baghlan. Nah, di mana beliau rahila berangkat menuju daerah Baghlan. Wahia baldatun binawahi Balkhan. Dianya Baghlan itu satu daerah yang berada di sekitar Balkhan. Qasidan Syekhal Hadisi biha Qutaibah bin Sa'idil Baghlani. Qasidan, beliau keluar dari Nasai tadi menuju ke Baghlan, yaitu mencari guru hadis biha yang ada di Balkhan tersebut. Nama gurunya Qutaibah ibni Sa'id al-Baghlani. Ya. Wa qama indahu sanatan wa syahraini wa aksara anhu. Ya. Dan tinggal ianya beliau di bersamanya Qutaibah bin Sa'id al-Baghlani ini setahun 2 bulan. Beliau menimba aksara minhu, dan banyak ianya beliau anhu mengambil dari beliau. Artinya beliau menimba ilmu hadis di Qutaibah ini selama setahun 2 bulan. Undur Tazkiratul Huffaz. Nah, silakan lihat oleh Anda kitab Tazkiratul Huffaz jilid 2 halaman 698. Di sana ada pembahasan lebih lanjut lagi. Summa wasala rihlatahu fasafara ila Naisabur. Kemudian melanjutkan beliau akan perjalanannya beliau. Fasafara, beliau pun musafir menuju Naisabur. Wasami'a biha min Ishaq ibni Ibrahim al-Handali. Dan mendengarnya beliau di daerah Naisabur dari Ishaq bin Ibrahim al-Handali. Tambah lagi guru. Ini guru kedua beliau. Al-Ma'ruf bi ibni Rahaweh. Ishaq bin Ibrahim al-Handali ini dikenal dengan nama Ibnu Rahaweh. Wal Husain bin Mansur, beliau juga belajar kepada Husain bin Mansur. Wa Muhammad bin Rafi' dan Muhammad bin Rafi' wa ghairihim, dan selain mereka. Wan sarafa ala tariq Marwin, dan beliau melewati atau berpaling beliau kepada jalan Marwin. Fakataba biha an Ali bin Hajar, maka menulis beliau di daerah Marwi itu dari Ali bin Hajar. Tambah lagi guru beliau yaitu Ali bin Hajar. Wa Ali bin Khashram, dan kepada Ali bin Khashram. Summa tawajjaha ilal Iraqi, kemudian beliau menuju kepada Irak. Faqataba an Abi Karib wa aqranihi, dan maka menulis beliau dari Abi Karib dan teman-temannya Abi Karib. Beliau punya banyak banget gurunya. Summa taba'a rihlatahu ilal Hijaz, kemudian melanjutkannya beliau akan perjalanannya ke Hijaz. Wal jazirah, ke jazirah, was sugur, ke sugur. Summa stautana Misra, kemudian beliau tinggal menetap di Mesir. Wastaqarra biha, dan tetap beliau di Mesir itu. Wa ala sya'nuhu, dan tinggilah oleh sya'an beliau. Beliau udah mulai terkenal. Wa za'asituhu, bertebaranlah nama baik beliau. Rahala ilaihil huffaz, berangkatlah kepada beliau oleh banyak para hufat, para hafid hadis, datang kepada beliau belajar di Mesir. Wa akhadhu anhul hadis, mengambil oleh mereka itu darinya beliau Imam Nasai ini akan al-hadis. Makanatuhul ilmiyah, ini kedudukan beliau dalam bidang ilmu pengetahuan. Laqad faqan Nasaiyu aqranahu fil hifdhi wa ilalil hadisi wa rijalihi wa fiqhihi. Dan laqad faqa, dan sungguh berada di ataslah oleh Imam Nasai, atau sungguh mengatasi, melampaui oleh Imam Nasai aqranahu, akan teman-teman beliau, fil hifdhi, dalam masalah menghafal hadis, wa ilalil hadis, dan dalam masalah memberi ilat terhadap satu hadis,
warijalihi dan perawi-perawinya hadis, wa fiqhihi dan dalam memahaminya hadis. Hatta lam yakun lahu nadhirun fi hadzal midmari ala ra'si salasami'ah, hingga tidak ada bagi beliau, lam yakun lahu nadhirun, hingga tidak ada bagi beliau itu tandingan, lawan, fi hadzal midmar, pada masalah hadis ini, ala ra'si salasami'ah, di masa abad ketiga itu, di atas di tahun 300-an lebih itu beliau nggak ada tandingannya. Wa kana maudhi'a sikatin mu'asirihi, dan ada ianya beliau itu menjadi tempat kepercayaan mu'asirih, orang yang semasa dengan beliau. Orang yang semasa dengan beliau, yang pakar-pakar hadis lainnya pada percaya kepada beliau. Wahtalla makanatan samiyatan alamiyatan marmuqah, dan mempunyai ianya beliau akan kedudukan yang sangat bernilai sekali, kedudukan yang tinggi sekali. Fakanu yaktubuna bintikhabih, maka adalah mereka para hufat yang lain itu yaktubun, mereka menulis bintikhabihi, dengan pilihan beliau. Ketika beliau mendiktikan hadis, semua pada menulisnya. Wa ya'khuduna biqaulihi fit tashihi wat tad'if, dan mengambil oleh mereka itu dengan pendapatnya beliau dalam mentashih dan mentad'if. Kalau hadis yang ditashihkan oleh beliau disahihkan, orang lain juga menganggapnya sahih. Wat tad'if, kalau hadis yang beliau anggap dhaif, orang lain juga mendhaifkannya. Qala al-Hakimun Naisaburi fi ma'rifati ulumil hadis. Berkatalah oleh Hakim An-Naisaburi. Imam Hakim ini pengarang kitab Mustadrak. Kitab Mustadrak itu yaitu satu kitab yang berisi hadis-hadis yang perawinya sama dengan Bukhari Muslim, namun Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis tersebut. Ini ditulis dalam kitab Mustadrak oleh Imam Hakim. Qala al-Hakimul Naisaburi, berkatalah oleh Hakim An-Naisaburi fi ma'rifati ulumil hadis, dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis, Sat 82 halaman 82. Apa yang beliau katakan? Sami'tu Ja'far bin Muhammad bin al-Haris yaqulu, aku mendengar, kata Imam Hakim, aku mendengar Ja'far bin Muhammad bin Haris berkata, iya, sami'atul Ma'muni al-Misri al-Hafid yaqulu, aku mendengar Ma'mun al-Misri al-Hafid berkata, iya, kharajna ma'a Abi Abdurrahman ila Turtus, kami semua keluar bersama Abi Abdurrahman ila Turtus. Abi Abdurrahman ini maksudnya Imam Nasai. Kami keluar bersama Abi Abdurrahman ila Turtus, ke daerah Turtus, sanatal fida, pada tahun fida, yaitu 283, pada tahun 283 Hijriah. Fajtama'a jama'atun min masyayikhil Islam, maka berkumpullah oleh satu jamaah daripada para masyaikh, pada syekh-syekh Islam. Wajtama'a minal hufadhi Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dan berkumpul pula dari para hufad oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Abdullah anak Imam Ahmad bin Hambal, wa Muhammad bin Ibrahim al-Murabba, wa Abul Azan Umar bin Ibrahim al-Baghdadi, Qulay wa Qailajah Muhammad bin Saleh. Fatasyawaru, maka bermusyawarah mereka semuanya itu, man yantaqi lahum ala syuyukh, siapa yang akan dipilih untuk mereka yang akan menjadi guru. Fajtama'u ala Abi Abdurrahman An-Nasai, maka sepakatlah mereka itu terhadap Abi Abdurrahman An-Nasai. Jadi ketika mereka bergabung banyak ahli hadis masa itu, mereka mengangkat Imam Nasai ini menjadi imamnya, menjadi gurunya. Wa katabu kullahum bintikhabih, dan menulis oleh mereka semua, kulluhum seluruh mereka, bintikhabihi dengan pilihannya Imam Nasai. Apa yang beliau bilang ini sahih, mereka yang lain juga menganggap sahih, yang beliau bilang lemah dianggap lemah. Wa qala aidan fi Sad, dan berkata ianya Imam Hakim pula fi Sad pada halaman 83, sami'tu Daraqutni, aku mendengar akan Darul Qutni. Yaqulu, berkata ianya Daraqutni, Abu Abdurrahman muqaddamun ala may yuzkaru bihadzal ilmi min ahli asrihi. Kata beliau, Abu Abdurrahman, yaitu Imam Nasai, bermula Abu Abdurrahman itu muqaddamun, didahulukan, ala kulli man yuzkar, di atas setiap orang yang disebutkan dengan ilmu, dengan ini ilmu, min ahli asri, daripada orang-orang pada masanya. Artinya pada masa beliau harus didahulukan daripada orang-orang lain yang alim.
Wa qala al-Mizzi fi Tahdzibil Kamal. Berkata Al-Mizzi dalam kitab Tahdzibil Kamal, jilid 1 halaman 329. Apa yang beliau katakan? Ahadul aimatil mubrizin wal huffadil mutqinin wal a'lamul masyhurin. Kata beliau, Imam Nasa'i itu adalah ahadul aimatil mubrizin, salah seorang imam yang sangat luar biasa yang muncul ke permukaan, wal huffad, salah satu hufad yang mutqin sekali, wal a'lamul masyhur, salah seorang alim yang terkenal. Wa tarajjamahu Az-Zahabi fi Siyar A'lam An-Nubala, dan menerjemahkan akannya Imam Nasa'i oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala jilid 4 halaman 125. Apa kata Imam Az-Zahabi? Faqala al-imamul hafidhus sabitu syekhul Islam nakidul hadis kana min buhurul ilmi ma'al fahmi wal itqan was sabri wa naqdir rijali husni ta'lif. Banyak pujian beliau, pujian Imam Az-Zahabi. Kata beliau, Imam Nasa'i ini seorang imam hafid, as-sabit, yang sabit, yang syekhul Islam, nakidul hadis, pengkritik hadis, karena min buhurul ilmi, beliau itu lautan ilmu, ma'al fahmi, bersama juga memahami, wal itqan, sangat teliti sekali, was sabri, kesabaran beliau, wa naqdir rijal, dan dalam mengkritik para perawi-perawi hadis, wa husni ta'alif, dan sangat bagus karangan-karangannya. Walam yakun fi ra'si salasami'ah ahfad minan Nasa'i, dan masih kata Imam Az-Zahabi, dan tidak ada pada kisaran tahun 300-an itu ahfad, yang lebih ahfad, yang lebih hifdun, yang lebih hafid dari Imam Nasa'i. Wa huwa ahzaqu bil hadis wa rijalihi min Muslim. Bahkan beliau itu lebih ahzaq, lebih bisa merasakan terhadap hadis dan perawi-perawinya hadis min Muslim, daripada Imam Muslim. Wa min Abi, dan daripada Abi Daud. Wa min Abi Isa, dan daripada Abi Isa, wa huwa jarin fi midmaril Bukhari wa ibni Dur'ah. Ini masih pujian banyak. Wa qala Ibnu Asir fi Jami'il Usul, berkatalah oleh Ibnu Asir dalam kitab Jami'ul Usul jilid 1 halaman 196, kana war'an mutaharriya, ada ianya Imam Nasa'i itu orang yang wara' lagi, yang bersahaja. Ala tarahu yaqulu fi kitabih, apakah engkau tidak melihat akannya Imam Nasa'i yaqulu, berkata ia fi kitabih, dalam kitabnya beliau. Dalam kitab Imam Nasa'i ini tanda bahwa Imam Nasa'i sangat wara' sekali. Beliau katakan gini, Al-Haris bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'u. Jadi dalam merawikan hadis beliau mengatakan Haris bin Miskin, Haris ibni Miskin membaca kepadanya, wa ana asma'u, dan aku mendengar. Wala yaqulu fi haddasana, dan tidak berkata ianya beliau padanya riwayat tadi haddasana atau akhbarana, wala akhbarana. Ceritanya begini. Jadi Al-Haris ibni Miskin ini ngajarin hadis dalam masjidnya atau dalam majelisnya. Kemudian ada satu masalah dengan Imam Nasa'i sehingga beliau tidak bisa bertemu langsung. Justru beliau datang bersembunyi di pojok tempat, kemudian mendengarkan hadis dari Haris ibni Miskin. Nah, karena beliau tidak bertemu langsung, ketika yang beliau dengarkan itu beliau sampaikan kepada orang lain, beliau tidak mengatakan haddasana atau akhbarana. Karena memang Haris tidak memberi hadis kepada beliau, tidak memberi kabar kepada beliau, tapi beliau menyatakan qira'atan alaihi, di mana Haris ibni Miskin membaca, wa ana asma'u, aku mendengar secara sembunyi. Ini menunjukkan kewaraan beliau. Jadi wala yaqulu fihi, tidak berkata ya Imam Nasa'i padanya riwayat tadi haddasana wala akhbarana, kama yaqulu an baqi masyaikhihi, sebagaimana Imam Nasa'i berkata ketika meriwayatkan an baqi masyaikhihi, daripada guru-guru beliau yang lain. Wadzalika annal Haris kana yatawallal qadha bi Mesir. Oh, ini demikian itu karena Haris itu menjadi qadhi di Mesir. Wa kana bainahu wa baina Abi Abdurrahman khusyunah lam tumakkinhu min huduri majlisihi, dan adalah di antaranya Haris tadi yang menjadi qadhi, dan di antara Abi Abdurrahman itu ada sedikit masalah khusyunah, kekasaran, lam tumkinhu, yang tidak memungkinkan akan Imam Nasa'i tadi dari menghadiri majelisnya Haris. Fakana yastatiru fi mawdi'in, maka ada ianya Imam Nasa'i itu bersembunyi ia beliau pada tempat, wa yasma'u haitsu la yarahu, dan mendengar ianya Imam Nasa'i pada tempat yang tidak bisa terlihat. Walizalik tawarra'a wa taharra falam yakul akhbarana wa haddasana. Karena itu beliau menjaga diri wara
dan menjaga diri untuk tidak berkata akhbarana atau haddasana. Wa qala Ibnu Subki fi Tabaqat, berkatalah oleh Ibnu Subki. Ibnu Subki berkata dalam kitab Tabaqat, ini Tabaqat Syafi'iyah. Nah, jadi beliau kan ulama Syafi'iyah. Apa yang beliau katakan? Sami'tu Syaikhan Aba Abdillah Az-Zahabi Al-Hafid. Aku mendengar akan Syekhuna guruku Aba Abdillah Az-Zahabi Al-Hafid wa sa'altuhu, dan aku bertanya kepadanya Al-Hafid, ayyuhuma ahfad, Muslim Ibn al-Hajjaj sahibus sahih Amin Nasai, siapa yang lebih ahfad? Muslim bin Hajjaj, Muslim sahih Muslim maksudnya, pemilik sahih, atau Imam An-Nasai? Faqala, berkata ianya Az-Zahabi, An-Nasai lebih ahfad dari Muslim. Summa dzakartu dzalika li Syekh Imam Al-Walid taghammadahullahu bi rahmatih. Kemudian aku menyebutkan akan demikian kepada Syekh Imam Walid. Fa wafaqa alaihi, maka muwafaqat ianya Syekh Imam Walid tadi kepadanya terhadapnya pandangan Az-Zahabi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani maksudnya pensyarah kitab Sahih Bukhari, jilid 7 halaman 74. Wa aw'abu min jam'i wa aw'aba man jama'a manaqibi Ali radhiyallahu anhu wa aw'abu man jama'a manaqibi Ali radhiyallahu anhu minal ahadisil jayyat wa aw'abu man jama'a manaqibi Ali radhiyallahu anhu minal ahadisil jayyadi An-Nasa'i fi kitabil khasa'is. Bermula selengkap-lengkap orang yang mengumpulkan tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari hadis-hadis yang bagus, itulah Imam Nasai yang beliau kumpulkan dalam kitab Al-Khasa'is yang akan kita baca ini. Itu kata Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Abdul Bar fil Isabah fi tamyizi ismi sahabah, berkatalah oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isabah jilid 4 halaman 565, wa tataba'an Nasayu ma khassa bihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min dunis sahabah, dan mencari oleh Imam Nasai akan hadis-hadis yang khusus menyangkut dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min dunis sahabah, bukan dari sahabat yang lain. Fajama'a min dzalika syai'an katsiran, maka mengumpulkan ianya Imam Nasai dari demikian syai'an katsiran, akan banyak sekali hadis, biasana dengan sanad-sanad aksaruha jaya, yang kebanyakannya hadis sanad itu bagus. Jadi bukan hadis maudhu atau hadis palsu, bukan. Wa kana mausufan bisyaja'ah wal ibadah wa izzatin nafsi, dan ada ianya Imam Nasai ini bersifat dengan syaja'ah, beliau seorang pemberani, wal ibadah, ahli ibadah, wa izzatin nafsi, beliau itu mulia. Wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman, beliau itu puasa satu hari, berbuka satu hari. Wa anna ta'lifahu li kitabi khasa'isi Ali alaihi salam wa tahdisihi bihi fi Damsyik allati kanat muaqqalan li syi'ati Bani Umayyah wa Bani Marwan wal munharifin an akhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasihi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalilun dhahirun ala jur'atihi wa suja'atihi wa nusratihi lil haq. Ketika Imam Nasai mengarang kitab Khasa'is ini, kitab yang mengandung hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan Sayyidina Ali alaihissalam, wa tahdisihi bihi fid Damsyik, sesudah beliau mengarang kitab ini, kemudian beliau menceritakan isi kitab ini, menceritakan isi kitab ini kepada orang di Damsyik. Damsyik, yang di Damsyik allati kanat maqalan li syi'ah Bani Umayyah, di mana Damsyik ketika itu menjadi markas golongan Bani Umayyah, pencinta Muawiyah, dan Bani Marwan, golongan Bani Umayyah, golongan Bani Marwan, dan wal munharifin, orang-orang yang cenderung lari atau melenceng dari saudara Nabi dan dari wasinya Nabi, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Artinya di Damsyik itu banyak orang yang membenci Ali, banyak orang yang membenci Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu saudaranya Nabi. Ketika Nabi mempersaudarakan orang lain di Madinah, ketika sudah hijrah, Nabi mempersaudarakan dirinya dengan
Ali. Nabi berkata, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau saudaraku, adikku di dunia dan di akhirat. Jadi ketika Imam Nasai mengarang kitab yang isinya khusus tentang membahas kelebihan Sayyidina Ali, kemudian beliau menceritakan, mengajarkan kitab itu di Damsyik, la dalilun dhahirun, itu menjadi bukti nyata terhadap keberanian beliau, jur'atihi keberaniannya, wa syuja'ah keberaniannya, wa nusratihi menjadi bukti bahwa beliau itu pembela kebenaran. Karena dari situlah beliau nanti dibunuh jadi meninggal. Gara-gara mengarang kitab ini. Sababus tishhadihi. Ini sebab syahidnya Imam Nasai. Qala Ibnu Khalaqan fi Wafiyatil A'yan. Berkata oleh Ibnu Khalaqan dalam kitab Wafiyatil A'yan. Jilid 1 halaman 77, apa yang beliau katakan? An-Nasai Abi Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sanan bin Bahar An-Nasai Al-Hafid kana imama ahli asrihi fil hadis. Kata Ibnu Khalaqan, An-Nasai yaitu Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sanan bin Bahar An-Nasai, beliau itu seorang hafid, karena imam ahli asrihi, beliau itu imam untuk orang masanya, fil hadis dalam masalah hadis, walahu kitabus sunan, dan bagi Imam Nasai itu ada kitab sunan Nasai, wasakan Nabi Mesir, dan beliau tinggal di Mesir, wan tasyarat biha tasanifuhu, dan bertebaranlah di Mesir oleh karangan-karangannya Imam Nasai. Wa akhadha anhunnah, dan mengambil dari Imam Nasai oleh banyak manusia. Qala Muhammad bin Ishaq al-Asbahani, berkata oleh Muhammad Ishaq al-Asbahani, apa yang beliau katakan? Sami'tu masyayikhana bi Mesir yaqul, aku mendengar para guru-guru kami di Mesir berkata mereka, inna Aba Abdurrahman faraka Misra fi akhir umrihi, sesungguhnya Abu Abdurrahman yaitu Imam Nasai, beliau meninggalkan Mesir pada akhir umurnya, detik-detik ketika beliau mau meninggal. Wa kharaja ila Damsyik, beliau keluar dari Mesir menuju Damsyik. Ketika sampai di Damsyik, fasu'ila an Muawiyah, maka ditanyakan akan beliau tentang Muawiyah. Wa ma ruwiya min fadailihi, dan apa-apa yang diriwayatkan dari keutamaannya Muawiyah. Artinya ketika beliau menuju Damsyik mengarang kitab kelebihan Sayyidina Ali, orang Damsyik bertanya, kenapa engkau hai Nasai tidak menulis tentang hadis-hadis kelebihan Muawiyah? Faqala, maka berkata ianya Imam Nasai, ama yarudha Muawiyah ayyaruha ra'san bi ra'sin hatta yufaddal. Beliau menjawab, apakah tidak ridha oleh Muawiyah bahwa keluar ia atau pergi ia kepala dengan kepala hingga dia harus dilebihkan? Nah, artinya menurut Imam Nasai, Muawiyah enggak ada kelebihannya. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain beliau menjawab begini, ma a'rafu lahu fadilatan illa la asba'allahu batnah. Dalam riwayat yang lain menyatakan beliau menjawab, aku tidak mengetahui lahu fadilah, tidak mengetahui kelebihan Muawiyah selain hadis la asba'allahu batnah, semoga tidak mengenyangkan oleh Allah akan perutnya. Itu doang hadis satu katanya. Wa kana yatashayya'u famazalu yadfa'una fi hasatih hatta akhrajuhu minal masjid. Ya, maka senantiasalah mereka itu menendang, yadfa'un mendorong-dorong, menendang beliau fi hissatih pada kemaluan beliau, hatta akhrajuhu hingga mereka mengeluarkan akan beliau minal masjid dari masjid. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, yarfa'una fi khasaneh, apa nih enggak kelihatan. Khasaneh ini yang kemaluan. Yadfa'una fi khasiyaihi, ini yang baru. Pada riwayat yang lain menyatakan yadfa'un, mereka menendang-nendang beliau atau mendorong beliau fi khasiyai, pada kemaluannya, wadasuhu, dan menginjak oleh mereka akannya beliau. Jadi beliau ditendang-tendang, diinjak dalam masjid itu hingga beliau sakit mau meninggal. Summa humila ila Ramlah, kemudian beliau dibawa ke daerah Ramlah, famata biha, maka beliau pun meninggal di daerah Ramlah. Wa qala al-hafidhu Abu Hasan ad-Daruqutni, berkatalah Hafidh Abu Hasan Daruqutni, lamam tahanan Nasaiyu bidamsyik, lamam tuhina, ketika diujilah atau musibah atau mendapat ujian oleh Imam Nasai di daerah Damsyik,
Qala beliau berkata, ihmaluni ila Makkah, bawalah aku ke Mekah. Fahumila ilaiha, maka dibawakan akan beliau ilaiha ke Mekah. Fatufiya biha, maka diwafatkan akannya beliau di Mekah. Wa huwa madfunun baina Safa wal Marwah, dan Imam Nasai itu dikuburkan di antara Safa dan Marwah. Jadi ada perbedaan tempat meninggal beliau. Ada yang bilang di daerah Ramlah, Palestina. Ada yang bilang di Mekah, kubur beliau di antara Safa dan Marwah. Wa kanat wafatuhu fi Sya'ban min sanati salasin wa salasami'ah. Dan adalah wafatnya beliau itu pada bulan Sya'ban tahun 303. Beliau lahir 215, meninggal 303. 85 tahunan umur beliau. Qala al-Hafidh Abu Naim al-Asbahani. Berkatalah oleh Abu Hafid Abu Naim al-Asbahani. Apa yang beliau katakan? Nah, jadi ini hadis tentang hadis sahih tadi. La asba Allahu batna. Semoga Allah tidak mengenyangkan perut Muawiyah, itu hadis sahih. Ini poinnya nomor 1 tadi di atas. Di hadis ada nomor 1-nya mana tadi? Nih. La asba Allahu batnahu. Kemudian menjelaskan, Muhakkik menjelaskan hadis itu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jilid 16 hadis 155. Bisyarih Nawawi, bisa dilihat sendiri dalam Sahih Muslim dengan syarih Imam Nawawi, Kitabul Birri Wassilah. Kitab Birri Wassilah, bab man la'anahun Nabi, bab orang-orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sabbahu, atau orang-orang yang dicaci oleh Nabi, au da'a alaihi, atau mendoakan keburukan kepadanya. An Ibni Abbas qala, dari Ibni Abbas berkata, ya Nyai Ibni Abbas, kuntu al-abu ma'asibyan, kata Ibnu Abbas, aku bermain-main bersama anak kecil. Faja'a Rasulullah, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaraitu khalfa bab, maka aku pun bersembunyi ke belakang pintu. Faja'a, maka datang ya Nabi, fahattani hattaan, maka menepuk ia akan aku. Fahattani hattaan, menepuk, ay wahwad darbu bil yad mabsutatan bainal katifaini, artinya dipukul dengan tangan terbuka di pundak. Waqala, berkata ya Nabi, idhab, pergilah kamu hai Ibnu Abbas, wada'uli Muawiyah, panggil untukku Muawiyah. Qala, berkata ya Ibnu Abbas, faji'tu fakultu, maka aku datang, aku berkata, huwa ya'kulu, Muawiyah itu sedang makan. Qala, berkata ya Nabi, summa qala, berkata ianya Ibnu Abbas, summa qala li, kemudian berkata ianya Nabi bagiku, idhab, pergi lagi, fada'uli Muawiyah, panggil untukku Muawiyah. Qala, berkata ya Ibnu Abbas, faji'tu, aku datang, fakultu, aku kata, huwa ya'kulu, dia sedang makan. Sedang makan ya Rasul. Faqala, maka Nabi berkata, la asba Allahu batnah, semoga Allah tidak mengenyangkan akan perutnya. Wa akhrajahu aydan Abu Dawud at-Tayalisi fi musnadih, dan mengeluarkan akannya hadis pula oleh Abu Dawud at-Tayalisi dalam kitab musnadnya. Jilid 11 halaman 259. Ya. Dasuhu bidamsyik, ini sambungan matan. Mereka menginjak akannya Imam Nasai di Damsyik, mata bisa babi dzalikat dosi, meninggalnya beliau dengan sebab demikian diinjak-injak tadi. Wahwa mangkulun, dan itu memang dinakalkan dari orang-orang ulama-ulama terdahulu. Qala, berkata ianya, siapa tadi yang berkata di atas? Hafidh Abu Naim al-Asbahani, berkata ianya beliau, wa qad kana qad sannafa kitabal khasais, dan sungguh telah mengarang ianya Imam Nasai tadi akan kitab khasais fi fadli Ali bin Abi Thalib, kitab khasais atau sifat-sifat spesial pada keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ahlal bait, dan pada kelebihan Sayyidina Ali, kelebihan ahlul bait, wa aksaru riwayatihi fihi an Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan kebanyakan riwayat-riwayatnya Imam Nasai dalam kitab tersebut yaitu diambil dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya Imam Nasai, ala tusannifu kitaban fi fadailis sahabah radhiyallahu anhum, mengapa engkau tidak mengarang satu kitab yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan sahabat semuanya radhiyallahu anhum? Faqala, maka berkata ianya Imam Nasai, apa yang beliau katakan? Dakhaltu Damsyik wal munharifu an Ali radhiyallahu anhu kasir. Kata beliau Imam Nasai, aku masuk ke Damsyik. Aku dari Mesir, meninggalkan Mesir menuju Damsyik.
orang yang munharif, orang yang benci atau orang yang berpaling dari Ali radhiyallahu anhu di Damsyik itu sangat banyak sekali. Fa'aradtu an yahdiyahumullahu taala bihadzal kitab. Maka aku kepengen mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan ini kitab. Makanya beliau menulis kitab kelebihan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali banyak musuh beliau. Sesudah terjadi berbagai macam peperangan, perang Siffin, perang Jamal, perang Nahrawan dan semuanya. Waqala al-Mubarakfuri, berkatalah oleh Mubarakfuri fi muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 1 halaman 65. Apa kata beliau? Walin Nasa'i risalatun tawilatud daili fi manaqibi Ali karramallahu wajhah. Bagi Imam Nasa'i itu ada kitab risalah yang panjang banget dalam kelebihan-kelebihan Ali karramallahu wajhah. Wa alaiha nala syahadah, dan di atas kitab itu, gara-gara menulis kitab itu, nala syahadah, beliau mendapatkan kesyahidan fi Damsyik, di daerah Damsyik, min aidi nawasib Syam, dari tangan-tangan nawasib Syam. Arti nawasib itu orang-orang yang membenci Nabi dan keluarga Nabi. Hadhihi nubdatun mimma tawaffara ladaya min hayati hadal muhaddisil kabir. Ini sedikit dari apa yang ada pada saya, kata Muhakkik, daripada kehidupan ini muhaddis besar yaitu Imam An-Nasa'i. Waliman aradal mazida falyuraji'ahu fi madannih, dan orang-orang yang kepengen lebih hendaklah dia merujuk kepada tempatnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, yaitu Said Ja'far Al-Husaini. Ini beliau ini pentahqiq kitab Khasais ini. Maksud pentahqiq, beliau menulis hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, ada juga tersebut dalam kitab mana, misalkan ada ini tertulis dalam kitab Muslim, kitab Sahih Bukhari, misalkan ada dalam kitab Darul Qutni, Ibnu Majah, Abi Daud, dan semuanya nanti beliau semuanya menulis sumber-sumber hadisnya, footnote-nya. Nah, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Ini baru mukaddimah. Insya Allah di video selanjutnya baru masuk ke dalam isinya. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.